भाभी नहीं पारन जे एटा पाट की कॉटन की बोली आंचल देखले भी दिल खुश हो जाबा। नुआ डिजाइन रे अच्छे पूरा होलसेल रेट लागबा। तकी पैटर्न रे आसी अछि स्टैंडर्ड बॉर्डर जेंटा कि हमर पाखे आसला मात्र की स्टॉक आउट हो जाईसी। देखुन आपण भाभी नहीं परथिबे जे इतनी कम रेट ही मिली जाउची। 7.5 ने देला ना मिलु नहीं मिलुतला हमर एटा होलसेल जगह इतर प्राइस पूरा चीप टू चीप लागबा। देखुन हमर पाखे जतले आसले भी स्टॉक आउट हो जाईसी। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसे जो संबलपुर श्री शंकर हैंडलूम के जोहार जय मां समले श्री शंकर हैंडलूम को पुन थरे आपन मन को स्वागत करछु। हमर जगहटा होजे संबलपुर बड़ बाजार मालीपड़ा। हम समले मंदिर पटु आसले पड़वा हाफ किलोमीटर आउ सॉरी समले मंदिर पटु आसले पड़वा 200 मीटर आउ खेतराजपुर पटु आसले पड़वा हाफ किलोमीटर। आपन माने तो जानि जन हमने बहुत सारा कलेक्शन अच्छे बिहाघरिया बरुघरिया लागि बहुत सारा कलेक्शन इने अवेलेबल मिली जाईसी। पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे मिली जाईसी। हमने 300 रु स्टार्ट हेसी। आउ आज देखमा टिके 300 रु स्टार्ट नाइ करू। आज टिके देखमा 2100 रु स्टार्ट करमा। जेंट की बहुत सारा बड़ी बांधव ऊपर आसी जाइए ओते बहुत देबा थुइबार लागि भी बहुत सारा कलेक्शन मान हमने आसी जाइए। चलू वीडियो को स्टार्ट करमा। देखुन फर्स्ट कलेक्शन हमें देखि दमा इटा गोटे देखुन येलो कलर रे अछि। देखुन बड़ी बांधव ऊपर अछि। देखुन एदर आंचलटा देखि दमा इतर आंचलटा देखि दमा। देखुन इटा होचे आंचलटा इटा होजे तार आंचलटा बेसी भी प्राइस नै न पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे अछि। मात्र 2100 टका। देखुन 2100 टका रे मात्र 2100 टका रे आसबा। देखुन डिजाइन सब टिके टिके चेंज रहबा ना मात्र 2100 जेंटा नेले भी 2100 लागबा। इटा टिके देखुन पीच कलर टाइप रो अछि। इटा टिके रेड कलर टाइप रो अछि। देखुन इटा रेड ब्लैक रो कॉम्बिनेशन रे अछि। हां सेम 2100। हां 2100 बहुत सारा कलर हमन बंडल खुल जे भी मिली जिबा। देखुन इटा देखुन इटा गोटे मेहंदी कलर रे अछि। मेहंदी कलर रे इटा गोटे देखुन डार्क मेरून कलर रे अछि। इटा कॉफी होले भी चलबा। इटा गोटे देखुन रानी कलर रो रानी रे ब्लैक। इटा गोटे भी देखुन सब 2100 टका रे आपन मान को मिली जाउ। चॉकलेट कलर रे रेड कलर इटा गोटे भी बहुत बढ़िया लागछ। देखुन जहां के भी दरकार के जल्दी बुकिंग इटा गोटे देखुन इटा रेड कलर रे ब्लैक। इटा हमर लाइट कलर रे देखुन पूजा पाठ करले भी इटा चलबा। देखुन हां ग्रीन रो कॉम्बिनेशन अछि ना। हां ग्रीन रो कॉम्बिनेशन इटा गोटे देखुन इटा गोटे आसी गेला। देखुन इटा अछि से शाइनिंग कलर रे। हां शाइनिंग कलर पूरा शाइनिंग दोचे। इटा हमर ऑल टोटल कलर अछि। जदी बंडल खुजले भी हमन मिली जिबा। देखुन मात्र 2100 टका रे। देखुन कंप्यूटर आपण मान तो जानि छन श्री शंकर हैंडलूम रे मात्र 2150 रे कंप्यूटर मिलु जे। देखुन जेनु कि बाकी रे तो 2300 ने देले नहीं मिले। इटा हमर होलसेल जगह होलसेल प्राइस ही लागसी। हां इटा देखुन इटा होजे ता आंचलटा। देखुन आ फुल बॉडी टा इटा होजे फुल बॉडी टा। देखुन आई त प्राइस टा 2150 टका। 2150 टका। इधर कलर मान देखि दमा। देखुन देखुन कलर ऑप्शन टिके देखि दमा सब। इटा अछि रेड कलर रे। रेड कलर न एटा टिके अलगा अछि कलर ब्लू। इधर कलर कॉम्बिनेशन गंदा लागु जे। देखुन मात्र 2150 टका। देखुन इटा अछि ग्रीन कलर रे। इटा अछि ग्रीन कलर रे। देखुन सेम 2150 टका रे। 2150 इटा पैरेट कलर रे हमर ब्लू कलर रो कॉम्बिनेशन रे अछि। देखुन इटा देखुन इटा गोटे डार्क ग्रीन कलर रे अछि। इटा गोटे देखमा डबल बॉर्डर गुटे अछि। देखुन पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे। देखुन पर्पल कलर कॉम्बिनेशन गंदा लागु जे। देखुन पर्पल कलर रे अछि। इटा से रानी पिंक टाइप कलर अछि ने। आई त आंचलटा हम फर्स्ट देखि दमा। देखमा इटा होछि तार आंचल। इटा होछि तार आंचलटा। देखुन आई तार फुल बॉडी इटा होछि तार फुल बॉडीटा। देखुन आई तार प्राइस टा इतर प्राइस टा होछि मात्र 1500 टका। देखुन 1500 टका रे। मात्र 1500 टका। देखुन इटा गोटे आसी गेला। देखुन इटा भी डबल बॉर्डर रे अछि। इटा तार कलर ऑप्शन रे अछि। देखुन सेम 1500। हां 1500 इटा लाइनिंग अछि। लाइनिंग अछि। इटा गोटे देखुन हमर पाखे जतले आसले भी स्टॉक आउट हो जाईसी। हां इटा देखुन इटा गोटे अछि डबल बॉर्डर रे आ तले स्टार डिजाइन अछि। हां आंचल टिके ने ब्लैक पीस भी बाहरी पड़वा। देखुन इटा होचे आंचलटा। इटा होचे फुल बॉडी। इटा होचे फुल बॉडीटा। देखुन आ इतर प्राइस टा इतर प्राइस भी मात्र 1400 टका। देखुन 1400 टका रे। मात्र 1400 टका। देखुन इटा गोटे देखुन कलर ऑप्शन रे आसी। कलर ऑप्शन रे अछि। इटा देखुन सेम 1400 टका रे। देखुन इटा तार कलर ऑप्शन रे अछि। देखुन इटा अछि। देखुन ग्रीन कलर रे अछि। तीनटा कलर आसी जाउची। आउरी भी अछि जे हमने स्टॉक आउट नाइ न। पतंगी साड़ी पेपर बॉर्डर रे देखि दिबे। इटा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे। देखुन
ପଦାଙ୍ଗୀ ଶାଢୀ ଏଇଟା ବି ପିଓର କଟନ ରେ ଅଛି ନା ହଁ ଏଇଟା ଦେଖୁন আঁচল আছে দেখুন এটা উইথ ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক ওয়ার্ক এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক মাত্র 1700 টাকা দেখুন 1700 ଟଙ୍କା মাত্র ଏଇଟା 1700 টাকা দেখুন হুম। বহুত সুন্দর কালেকশন দেখুন উইথ স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে দেখুন 1700 ଟଙ୍କା হুম ଏଇଟା ତାର କଲର ଅପସନ এটা তার কলর অপশন টিকে এটা টিকে লাইট আছে টিকে ডিপ আছে দেখুন ଟିକେ ଡିପ୍ କଲର ରେ ସେମ 1700 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଗୋଟେ এটা ଆସିଲା গোটে ଦେଖୁন শাইনিং কলর রে আছে গোটে দেখুন হুম যেটা নেলে বি আপন মানকু 1700 টাকা লাগবা দেখুন ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା এটা গোটে কলর দেখুন ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି 1700 গ্রিন ଟଙ୍କା কলর রে আছে দেখুন ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ হ্যাঁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଲା ତାର ବାଦ এটা গোটে ଏଇଟା ଗୋଟେ মেরুন কলর রে হ্যাঁ মেরুন রে লাইট কলর মেরুন লাইট কলর কলর কম্বিনেশন আছে মাত্র 1700 টাকা দেখুন আমার পাখে মাত্র 1100 টাকা আছে দেখুন 1100 1100 টাকা দেখুন ব্লাউজ বাকির প্রাইস সে কম্পেয়ার করুন কেতে কম প্রাইস রে মিলুছে হেতিলি টিকে জলদি জলদি বুকিং করনো এটা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা হুম। উইথ ব্লাউজ পিস বাহারি পড়বা হ্যাঁ এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা এমব্রয়ডারি কামরে আছে হুম মাত্র 1100 টাকা দেখুন 1100 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି আর তার কলর অপশন টিকে এটা ଦେଖିବା দেখুন পিঙ্ক কলর রে বাহারি ଯିବା পিঙ্ক কলর রে আসি ব্যবহার যাଉଛି দেবা লাগি বরু ঘরিয়া লাগি বিয়া ঘরিয়া লাগি হুম গিফট দেবার লাগি বহুত সুন্দর কালেকশন মান এটা আসিছে হ্যাঁ এটা দেখুন পার্পল কলর রে আছে দেখুন पर्पल कलर रे आसी जाଉଛି হুম ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন এটা ସେ এটা ଗୋଟେ ଅରେଞ୍ଜ ଟାଇପ କଲର ରେ ଅଛି ନା ମୋଟା মস্টা মস্টা ইয়েলো কলর টাইপ র হুম। আছে দেখুন এটা ଗୋଟେ বহুত সারা কফি কলর রে আসি এটা যাଉଛି কফি কলর আছে সেম 1100 ଟଙ୍କା সেম 1100 ଯେନ୍ଟା ନେଲେ ଏଇଟା 1100 ଟଙ୍କାରେ ଟଙ୍କା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন বডি চপটা দেখুন ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହ ବାଲା হ্যাঁ এটা গোটে আঁচলটা দেখি দেমা হুম এটা দেখুন আঁচলটা আঁচল এটা আর এটা এটা হচ্ছে হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন মেরুন কলর ইয়েলো কলর কম্বিনেশন রে আছে দেখুন হুম মাত্র 1100 টাকা দেখুন 1100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା মিলি ମିଳି যাଉଛି ଯାଉଛି দেখুন যেতে থর আসলে বি স্টক আউট হয়ে যাচ্ছে হুম। এটা নিউ নিউ কলর রে আসি যাচ্ছে দেখুন দেখুন এটা নୂଆ କଲର ରେ ସେମ୍ এটা 1100 1100 যেটা নেলে বি আপন মানকু 1100 লাগবা দেখুন দেখুন 1100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ସାରା କଲର ଅପସନ ବି ମିଳି মিলি ଯାଉଛି যাଉଛି দেখুন এটা ব্লু ଗୋଟେ কলর রে আছে দেখুন স্ক্রিনশট নউন ଆଉ WhatsApp ନମ୍ବର ତ ସ୍କ୍ରିନ ରେ শো ହଉଛି ଏନେ ପଠେଇ କରି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କरो এটা দেখুন ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା ଦେଖୁন जेन मानकु भी चॉइस लागुचे टिक चिन्हा देगी ना पठाउन WhatsApp रे ହୁଁ WhatsApp हमर स्क्रीन रे नंबर शो होचे ହୁଁ आ एड्रेस पेमेंट कला परे आमे पोस्टल ले पठै दउ ହୁଁ देखु जेनटा नेले आपण मानकु भी 1100 टका ही लागबा तो रेंज रे अछि पूरा ହୁଁ बहुत सुंदर कलेक्शन डे इटा ହଁ এটা ଏଇଟା দেখুন ଆଞ୍ଚଳଟା ତାର এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ହୁଁ আঁচল भी ভল আছে আর এফোর্ডেবল প্রাইস রে भी আছে দেখুন ହଁ মাত্র 3100 টাকা দেখুন 3100 ଟଙ୍କା মাত্র 3100 টাকা দেখুন 3100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା এটার কলর চার্ট भी মিলি যাচ্ছে দেখুন এটা কলর চার্ট ରେ ଆସି ଯାଉଛି ସେମ୍ 3100 ଟଙ୍କାରେ 3100 ଯେନ୍ଟା ନେବେ 3100 এটা ଟଙ୍କା কফি ଏଇଟା ଥିଲା ହୁଁ। এটা গ্রিন রে আছে ହୁଁ আমার গ্রিন ইয়েলো ଗ୍ରୀନ ଅରେଞ୍ଜ গ্রিন হ্যাঁ গ্রিন অরেঞ্জ রে আছে এটা পিচ Pink. কলর ব্ল্যাক কলর আছে দেখুন ହୁଁ যেটা নেলে বি আপন মানকু 3100 টাকা লাগবা দেখুন ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସିଗଲା থান উপরে ହୁଁ এটার আঁচল টিকে দেখি দেমা দেখুন কার্গিল ଶାଢୀ কার্গিল শাড়ি ହୁଁ ତାର ଆଞ୍ଚଳ ଦେଖିଦେମା এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা যেটা ভারী পড়বা এটা হচ্ছে তার full ফুল body। বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা তার প্রাইস মাত্র 1200 টাকা দেখুন 1200 ଟଙ୍କା 1200 টাকারে মিলি যাবা দেখুন কার্গিল শাড়ি হুম আর তার বি কলর অপশন এটার মিলি কলর অপশন भी মিলি যাবা দেখুন হুম এটা এটা দেখুন দেখুন মেরুন Maroon। কলর রে আছে দেখুন মেরুন ব্ল্যাক র কম্বিনেশন রে আছে এটা আর এটা এটা হচ্ছে দেখুন ব্লু কলর রে আছে দেখুন ব্লু আর লাইট কলর কম্বিনেশন রে আপন মানে যদি চয়েস করবে ফুল ফটো মাগবে বলে তার भी দেই দেমা হুম আর ସବୁଥିର প্রাইস সেম রହୁଛି হ্যাঁ সেম হুম এটা ওটা ବି দেখুন মাত্র 1200 টাকা দেখুন যেটা নেলে এটা 1200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ কার্গিল শাড়ী মিলি মিলি যাଉଛି যাচ্ছে দেখুন এটা গোল্ডেন ইয়েলো আর ব্ল্যাক ହଁ। কলর কম্বিনেশন রে আসি ଯିବା এটা আমার জেন্ডা নেলে भी আপন মানকু 1200 টাকা হি লাগবা দেখুন নিউ প্যাটার্ন রে আসি হইছি আমার হুম যেটা কি কাহি নাই দেখি দিবে দেখুন হুম এদার আঁচল টিকে দেখি দেমা দেখুন এদার কলর কম্বিনেশন কেনতা লাগুছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচলটা দেখুন আঁচল भी बहुत সুন্দর লাগবা হুম আর ফুল বডি টিকে দেখমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 3600 টাকা দেখুন 3600 ଟଙ୍କାରେ মাত্র এটা আসি 3600 যাଉଛି টাকা লাগবে দেখুন এটা দেখুন হুম এটা 3500 টাকা লাগবা দেখুন 3500 ଟଙ୍କାରେ এটা মাত্র 3500 টাকা দেখুন পুরা হোলসেল রেট লাগবা মাত্র ସଚିପଟ ডিজাଇନ সচিপট ডিজাইন মাত্র 3500 3500 টাকা দেখুন দেখুন 3500 ଟଙ୍କାରେ ସଚିପର ର କେତେଟା ବହୁତ କଲର সুন্দর আসি সুন্দর কলর মান भी আসি যাইছে দেখুন এটা ବି ବହୁତ লুক খুশন না কুশন নাই মিলে হুম এটা আমার পাকে ফেন ধরে আসি যাইছে হুম মাত্র 3600 টাকা দেখুন 3600 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ হাফ হাফ রে হ্যাঁ ভাবরে আছে দেখুন এটা আচ্ছা। পূজা পাঠ করলে কি ব্যবহার দেবার লাগি পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস রে আছে হুম আগ
ଆଞ୍ଚଳଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେମା। ତାର ଆଞ୍ଚଳ ଟିକେ ଦେଖମା ଦେଖୁନ ଫାର୍ଷ୍ଟ এটা হচ্ছে আঁচলটা এই সবুতিরে ব্লাউজ পিস মানে নাই আসে ନାଇଁ ଆସେ ଯଦି ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ କହିବେ ବୋଲେ ଆମମାନେ ଅଛେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛେ ଆମେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକି ଦେଇଦେବୁ। এটা হচ্ছে তার আঁচলটা, ওইটা হচ্ছে ফুল এটা বডি হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন। আর তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 2200 টাকা দেখুন। 2200 টঙ্কারে আপন মানকু এটা মিলি মিলিଯିବା দেখুন। এটা তার কালার অপশন কলর আসি হচ্ছে অপশনটা আছে দেখুন। এটা ওটে সেটা লাইট মোটা কালারটা থিলা এটা ডিপ মোটা কালার মেরুন কালার। এটা দেখুন মেহেন্দি কলর আউ মেরুন কলর র কম্বিনেশন র আছে। এটা রেড ব্ল্যাক রে আছে দেখুন। এবং রেড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন রে এটা আসি যাচ্ছে। এটা ওটে ইয়েলো রেড রে भी আছে। আর সেম প্রাইস রହୁଛି সব সেম প্রাইস। এটা পূজা পাঠ করবা লাগি বহুত বঢ়িয়া হবা। এটা ওটে আসি গলা এটা ওটে দেখুন অনিয়ন নিউ কলর দেখুন। এই কলর কাহে না দেখি দিবে। দেখুন এটা ইয়েলো ব্ল্যাক রে আছে। সেটা ইয়েলো রেড ছিল এটা ইয়েলো ব্ল্যাক আছে দেখুন। আর ওটে আসি হচ্ছে গ্রিন কালার গ্রিন ব্ল্যাক গ্রিন আর ওইটা টিকে আছে পার্পল টাইপ কালার আছে না পার্পল টাইপ র আছে। মাত্র 2200 টাকা দেখুন। যেটা নালে এটা 2200 টাকারে আসি যাচ্ছে। আন ডিজাইন রে আছে দেখুন। এটা গমলা ডিজাইন রে আছে। গমলা ডিজাইন রে আছে দেখুন। এটা আসি আমার পাখে স্টক আউট হই যাইছি। এটা ফের ঘে আসি যে দেখুন উইথ ব্লাউজ পিস আছে দেখুন। এটা ব্লাউজ পিস আসিবা হ্যাঁ পার্পল কালার র। এটা হচ্ছে তার বডি ফুল বডিটা দেখুন। আর তার প্রাইস কানা रहबा তার প্রাইস পুরা অ্যাফোর্ডেবল প্রাইস রে রহিবা। আর গোটে কলর দেখি দেউ তারপরে মই এর প্রাইস বতাই দেবি। দুইটা কালার আসি যাবা। হ্যাঁ গোটে আছে পার্পল ব্ল্যাক আইটা গ্রিন ব্ল্যাক গ্রিন ব্ল্যাক। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 2900 টাকা দেখুন। 2900 টাকা রে মাত্র 2900 টাকা রে উইথ ব্লাউজ পিস বি পলাই আসবা দেখুন। তার বাদ দেখি এটা ওটা দেখুন। এটা ওটা দেখুন 2800 টাকা দেখুন। 2800 টাকা রে এটা আসি হচ্ছে গ্রিন কালার এটা ব্লু আর লাইট কালার আছে উপরে আছে। এটা ওটা দেখুন। এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন। এটা ব্লাউজ পিস আছে ফুল বডি। এটা হচ্ছে ফুল বডিটা। কলর অপশন বি আছে। এটা দেখুন এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে। সেম এই প্রাইস রହୁছে না নাই এটা দেখুন পেপার বর্ডার আছে গুটকো। এটা বর্ডার वाला আছে মাত্র 2800 টাকা। 2800 টাকা রে এটা भी বর্ডার वाला আছে। এটা भी 2800 টাকা রে 2800 টাকা। যেটা भी নেবে স্ক্রিনশট গুড়ে গুড়ে নেই যাও আর টিক চিহ্ন দেই দাও তারপরে আমি এড্রেস পেমেন্ট কলা পরে আমি পোস্টালে পঠাই দেবো। এটা ওটা দেখুন থান ডিজাইন উপরে আছে দেখুন। থান উপরে আসি যাচ্ছে আর টেরাকোটা ডিজাইন আছে না পরভা ডিজাইন। এটা মাত্র 3200 টাকা দেখুন। 3200 টাকা রে মাত্র 3200 টাকা দেখুন। আর যদি তার কইবে ফুল ফটো দেবার লাগি বলে আমি ফুল ফটো দেই দেমা। এটা ওটা দেখুন। এটা ওটা আসি গলা তার বাদ কোণার্ক ডিজাইন। কোণার্ক ডিজাইন আপন ভাবি নাই পারথিবে যে এতকি কম রেট হি মিলি যাউছে। কোণার্ক ডিজাইনটা দেখুন। এটা হচ্ছে তার আঁচলটা উইথ ব্লাউজ পিস বাহারবা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন। আর তার প্রাইস এটার প্রাইস মাত্র 4200 টাকা রে আসি যাচ্ছে। এটা ওটা দেখুন। এটা ওটা আসিলা ময়ূর ডিজাইন উপরে। ময়ূর ডিজাইন দেখুন সবটা পর বি আছে। হ্যাঁ মাত্র 3200 টাকা দেখুন। 3200 টাকা রে এটা আসি যাচ্ছে। রেড লাইট আপন মানে যদি কইবে ফুল ফটো দেবার লাগি আমি ফুল ফটো দেই দেমু দেখুন। এটার বি প্রাইস আছে মাত্র 3400 টাকা আছে দেখুন। 3400 টাকা রে আসি যাচ্ছে। ব্লাউজ পিস বি আসি যাবে দেখুন। তারপর এটা ওটা দেখুন। এটা ওটা রামা গ্রিন ডবল বর্ডার আছে দেখুন। মাত্র 3100 টাকা দেখুন। 3100 টাকা ডবল বর্ডারে 3100 টাকা দেখুন। এটার কলর কম্বিনেশন কেনতা লাগুছে দেখুন। এটা ওটা দেখুন পেপার বর্ডার উপরে আছে দেখুন। এটা ওটা পেপার বর্ডার রে আসি যাচ্ছে দেখুন। আইটা আসি মিলন টাইপ ডিজাইন উপরে তলে দেইছে না। হ্যাঁ পুরা এফোর্ডেবল প্রাইস রে ই আসবা। এটার আঁচলটা টিকে দেখি দেমা। দেখুন যেন্তি আঁচল দেখানা মাত্র ফটো মাগলে মিলি যাবা। হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা উইথ ব্লাউজ পিস আসবা। এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন। এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 3500 টাকা দেখুন। 3500 টাকা মাত্র 3500 টাকা মিলি যাচ্ছে। তা কালেকশন কাহি নাই দেখি দিবে দেখুন। বহুত ইউনিক ডিজাইন রে আছে এটা। এটা সে মিলন টাইপ ডিজাইন রে আছে থান উপরে। হ্যাঁ এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 4000 টাকা। যদি ফুল ফটো মাগবে দেই দেমা। এটা হোলসেল জায়গা হোলসেল রেট হি লাগবা। জন জনে কইসন নিতানো আহরি টিকে কমবা কাম বলছন ইনো নাই কমে পুরা এটা আমি কাটি কি কহুচু। এটা ওটা দেখুন। এটা মাত্র 3000 টাকা দেখুন। 3000 টাকা রে মাত্র 3000 টাকা। মোটা কালার মেরুন কালার কম্বিনেশন আর তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 3400 টাকা দেখুন। 3400 টাকা রে অরেঞ্জ কালার আর কফি কালার কলর কম্বিনেশন কেনতা লাগুছে দেখুন। আর তার প্রাইস ইনে উইথ ব্লাউজ পিস আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 4200 টাকা দেখুন। 4200 টাকা এটা আসি যাচ্ছে। এটা ওটা দেখুন। এটা ওটা তার বাদ আসি গলা দেখুন বক্স প্যাটার্ন উপরে। বক্স প্যাটার্ন আছে দেখুন। আর তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 2800 টাকা দেখুন। এটা ওটা দেখুন।
ग्रीन कलर रे छोट छोट बॉक्स पैटर्न अछि एटा इतर आंचलटा टी देखियो हम्म आंचल भी यूनिक लागबा देखुन ग्रीन एटा कलर होजे रे आंचल आंचलटा एटा फुल बॉडी एटा होजे तार फुल बॉडीटा देखुन आइतर प्राइस एटार प्राइस होजे मात्र 3400 टका देखुन 3400 400 टका रे आसी जाउछे एटा गोटे देखुन तार बात आसी गला देखिरा माइटा एटा आइटा गोटे अछि देखुन 3200 टका मात्र 3200 टका रे आसी जाउ पूरा यूनिक पीसटे अच्छे डबल बॉर्डर रे पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे अच्छे देखुन हां मात्र 3000 टका देखुन 3000 टका रे मात्र आसी जाउ 3000 टका देखुन कलर चार्ट रे अछिला से जन स्काई कलर रो एटा कलर कलर चार्ट सुमति कलर रे सुमति कलर रे देखुन मात्र 3200 टका देखुन 3200 टका रे एटा गोटे देखुन आ गोटे एटा एटा स्काई टिके डीप थिला एटा टिके लाइट अछि जेंटा नले भी 3200 टका पड़बा 3200 टका रे आसी जाउछे आमा ग्रीन रेड येलो कलर कॉम्बिनेशन देखुन आइतार प्राइस टा इतार प्राइस टा मात्र 2700 टका देखुन 2700 टका रे मात्र आसी जाउछे 27 एटा गोटे देखुन तार आ गोटे कलर चार्ट रे अछि देखुन सेम 2700 टका जेंटा नले भी आपण मानकू 2700 टका लागबा एटा गोटे देखुन तार कलर कॉम्बिनेशन गेंदा लागुजे देखुन देखुन कलर ऑप्शन रे एटा आसी जाउछे एटा राउंड टेराकोटा रे ना हां आइटा होचे परवा डिजाइन रे ब्लाउज पीस भागी आसबा आइतार प्राइस टा इतार प्राइस टा होचे मात्र 4600 टका देखुन 4600 टका रे आसी जिबा हां एटा गोटे देखुन एटा होचे बटरफ्लाई डिजाइन रे हां जेंटा कि ब्लाउज पीस वर्क ब्लाउज पीस फुल वर्क आसी जाउछे हां पूरा एफोर्डेबल प्राइस रे अछि हां एटा देखुन आंचल डा पीस वर्क देखि दो एटा ब्लाउज पीस वर्क अछि आइतार प्राइस टा इतर प्राइस टा पूरा चीप रेट लागबा इधर प्राइस टा होचे मात्र 3800 टका देखुन 3800 टका रे देखुन एटा आसी गेला देखुन नुवा डिजाइन रे पूरा आ एटा हमें देखिथिला जे एटा सिंगल पीस गुटे रही जायथिला देखुन एटा गुटे मोठा कलर आ ब्लैक कलर रे अछि एटा एतर प्राइस भी मात्र 2200 टका देखुन एटा आसीथिला हमर पाखे स्टॉक आउट हे जायथिला फेन घे आसी जेचे देखुन जेन माने बुकिंग करबाली चाहुदिले बुकिंग करि पारबे एटा होचे आंचलटा देखि दउन आंचल एटा होचे आंचलटा ब्लाउज पीस भी इने पले आसबा आइतार फुल बॉडी देखम आइतार प्राइस काना रहउचे इतर प्राइस टा होचे मात्र 3200 टका देखुन 3200 टका रे आपन मात्र 3200 टका देखुन तार बाद एटा उडे देखुन पूरा यूनिक डिजाइन रे अछि देखुन बहुत सुंदर कलेक्शन देइटा आइतार प्राइस काना रहउचे इतर प्राइस पूरा चीप लागबा देखुन देखुन एटा आंचल एटा होजे तार फुल बॉडीटा देखुन आइतार प्राइस टा होचे मात्र 4800 टका देखुन 4800 टका रे एटा आपन मानको मिली रामा ग्रीन रे रेड रो कॉम्बिनेशन हां क्लोज सॉफ्ट डिजाइन टाइप होचे ना डिजाइन इन ब्लाउज पीस ना आसे सॉफ्ट पर लागि आइडा होचे आंचलटा देखुन एटा होजे रेड कलर यदि मैचिंग करबा लागि खुजबे ब्लाउज पीस सामने मिली जिबा एटा होजे तार फुल बॉडीटा देखुन आइतार प्राइस टा होचे मात्र 5400 टका देखुन 5400 टका रे आसी जाउचे 5400 रे बहुत सुंदर कलेक्शन रे मिली जिबा देखुन एटा गोटे देखुन एटा भी सॉफ्ट डिजाइन रे अछि ना एटा भी सॉफ्ट डिजाइन रे अछि देखुन एतार बॉर्डर देखुन बहुत यूनिक लागबा एतार प्राइस होचे मात्र 6300 टका देखुन 6000 एटा एक नंबर क्वालिटी रे अछि एटा गोटे देखुन टिके एतार क्वालिटी कम अछि मात्र 5500 टका देखुन 5500 टका रे एतार बॉर्डर टिके अलगा अछि देखि दोन बॉर्डर ऊपर ना हां बॉर्डर ऊपर और सूता ऊपर भी टिके अलगा अछि मात्र 5500 टका देखुन जेंटा कि हमर पाखे आसला मात्र की स्टॉक आउट हे जायछि देखुन मल्टी कलर सॉफ्ट रे अछि आइतार आंचलटा टिके फर्स्ट देखि दमा देखुन एटा होचे आंचलटा देखुन आंचलटा ब्लैक कलर रे आसबा एटा होचे फुल बॉडीटा देखुन आइतार प्राइस टा होचे मात्र 5500 टका देखुन 5500 टका रे आपन मांग को एटा मिली जिबा देखुन हमर पाखे आसला मात्र के स्टॉक आउट हे जायछि एतार प्राइस होचे मात्र 5900 टका देखुन 5900 टका रे आसी फुल एटा गोटे देखुन यूनिक पीस टाइप रा आसी जे देखुन जेंटा कि काहे नै देखि दिबे विथ ब्लाउज पीस बाहरी पड़बा इतने ब्लाउज पीस आसी जाउचे आइतार प्राइस काना रहउचे एतार प्राइस होचे मात्र 6000 टका देखुन 6000 टका रे एटा आसी जाउचे एटा होचे आंचल एटा होचे तार फुल बॉडी देखुन 6000 टका मात्र 6000 टका देखुन एटा गोटे देखुन गॉस डिजाइन टाइप रे होचे ना गॉस डिजाइन रे बहुत सुंदर कलेक्शन एटा देखुन देखुन आंचल देखले पूरा दिल खुश ही जिबा देखुन एने ब्लाउज पीस बाहरी पड़बा विथ स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि देखुन एतार प्राइस होचे मात्र 6300 टका देखुन 6300 टका मिली इटा तार आ गुटे कलर चार्ट रे अछि देखुन सेम 6300 टका देखुन जेंटा भी आपन मन को पसंद लागु जे गुटे स्क्रीनशॉट गुटे रे नै जाऊ WhatsApp रे मैसेज करू मैसेज भी नै करू खाली कॉल डे भी कर दऊ आ
एड्रेस पेमेंट कला परे हमें पोस्टल रे पठे देबु एटा देखो এটা ওটা দেখুন এটা ডবল डबल बॉर्डर হুম मात्र 5200 टका देखो 5200 डबल টাকা बॉर्डर 5200 टका मात्र देखो एटा गोटे देखो এটা ওটা পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে না मिलन ऊपर আছে দেখুন মিলন इतार प्राइस भी मात्र 7200 टका देखो 7200 200 টাকা রে আসি যাଉଛି पूरा देखो नी कलेक्शन এটা 8 বর্ডর রে আসি 8 बॉर्डर आसी जाउची আই তার প্রাইস টা কানা रहबा 8 বর্ডর র इतार प्राइस टा मात्र 6000 टका लावा 6000 টাকা রে मात्र 6000 देखो দেখুন एटा गोटे देखो হুম आंचलडा যেনে কি 7.5 না দেলা না মিলু नाइ मिलुतला हमर एटा होलसेल जगह होलसेल प्राइस रे भी लागसी देखो एटा हो जे फुल बॉडी टा देखो 6000 मात्र টাকা রে 6000 टका देखो দেখুন 6 বর্ডর 6000 টাকা রে আপন মানকু মিলি যাଉଛି देखो नी तार कलर केतरा আছে देखियो হুম দেখুন এটা কলার অপশন রে সেম 6000 টাকা না দেখুন जेन কলার नेले भी অপশন आपन मानकू এটা भी দেখুন সেম 6000 টাকা এটা ওটে তার কলার অপশন मात्र 6000 टका देखो কোণার্ক প্যাটার্ন আইতা আঁচলটা টিকে দেখি দেমা কলরে আঁচল এটা আছে হচ্ছে তার আঁচলটা আছে দেখুন এটা ফুল বডি এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আইতার প্রাইসটা তার প্রাইস মাত্র 8000 টাকা দেখুন 8000 টাকা রে এটা ওটা দেখুন হুম। পুরা ইউনিক ডিজাইন রে আছে দেখুন ইউনিক এটার ডিজাইন বর্ডর भी দেখি দন বহুত ইউনিক লাগবা দেখুন হুম এন্তি ডিজাইন এন্তি কলর কম্বিনেশন আর বর্ডর কাহি না দেখিতিবে তার আচ্ছা। আঁচলটা পহিলা দেখি দেমা আঁচলটা দেখুন আঁচল মস্ত আছে পুরা আঁচল দেখুন হুম। আঁচল পুরা মস্ত লাগবা আর পুরা full ইউনিক body? ডিজাইন আছে জেন্টেল লাগবা হুম এটা দেখুন ফুল বডিটা দেখুন আইতার প্রাইস এটার প্রাইস হচ্ছে 9500 টাকা দেখুন 9500 টাকা রে আসি ଯିବା এটা ওটা দেখুন এটা আসি গলা দেখুন এটা भी গুটে ব্ল্যাক কলর রে আছে দেখুন বহু জন ব্ল্যাক কলর উপরে भी শাড়ি কুশন না হ্যাঁ তাঙ্ক লাগি এটা আসি যাইছে এটা আর দেখুন পুরা দেখুন লেটেস্ট ডিজাইন টি भी এটা হচ্ছে তার আঁচলটা হুম দেখুন বহুত সুন্দর লাগবা এটার ব্লাউজ পিস রেড কলর রে আছে দেখুন হুম এটা ডিজাইন দেখুন পুরো ডিজাইনার শাড়ি এটা হুম এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আইতার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা হচ্ছে মাত্র 9200 টাকা দেখুন 9200 টাকা রে আপন মানকু এটা মিলি মিলি যাଉଛି যাচ্ছে দেখুন এটা বইতো ডিজাইন উপরে আসি যাଉଛି পুরা ইউনিক লাগাবা পিনলে এটা ওটা দেখুন এটা উড়ে আসি গলা দেখুন নর্তকি প্যাটার্ন রে হুম এটা উড়ে নর্তকি প্যাটার্ন রে আসি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে দেখুন এটা তার আঁচলটা দেখি দাও হুম এটা হচ্ছে তার আঁচলটা হ্যাঁ ব্লাউজ পিস পলে আসবা ইদনে হুম আই তার ফুল বডি টিকে তার দেখি ফুল বডিটা দেখি দাও দেখুন এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আই তার প্রাইস এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 9200 টাকা দেখুন 9200 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି আসি যাবা দেখুন হুম মেহেন্দি কলর আছে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর হুম বহুত সুন্দর কালেকশন এটা কফি কলর বর্ডর আছে এটা পুরা সে এনিমল প্যাটার্ন রে আছে হ্যাঁ এনিমল প্যাটার্ন আছে দেখুন আঁচল भी দেখুন আঁচল দেখলে भी দিল খুশ হয়ে যাবা আউ কপড়া কোয়ালিটি তো পুরা 1 নম্বর কপড়া কোয়ালিটি 120 সুতা দেখুন ব্লাউজ পিস भी কফি কলর ডার্ক কফি কলর রে পলে আসবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা আই তার তার প্রাইস প্রাইস হচ্ছে মাত্র 8500 টাকা দেখুন দেখুন এটা উড়ে আসি গলা দেখুন ডব স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে দেখুন কলস ডিজাইন রে দেখুন হুম কলসি গোডু ডিজাইন রে লেখান লাগুছে পার লেখান হি সাইন আউছে দেখুন আঁচল আঁচল? দেখুন আঁচল পুরা ঝুটি কাম রে পুরা বহুত সুন্দর লাগুছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন আর মাত্র 8000 টাকা দেখুন 8000 টাকা রে মাত্র এটা 8000 টাকা দেখুন ডবল বর্ডর রে আছে দেখুন ডবল আপন বর্ডার ভাবি নাই পারন যে এটা পাট কি কটন কি বলি হুম পুরা সেন্তি হি শাইনিং আউছে পুরা শাইনিং হিসাবে আসুছে হ্যাঁ আর তার আঁচল টিকে দেখি দেমা আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখি দઉં আর ফুল বডিটা টিকে দেখি এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা দেখুন যাহাকি ভরি ভরি কাম দরকার শাড়ি রে এটা বহুত বঢ়িয়া অপশন টি আছে তার লাগি এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 8000 টাকা দেখুন 8000 টাকা রে মাত্র 8000 টাকা দেখুন এটা এটা উড়ে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে আছে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে স্ট্যান্ডার্ড ডিজাইন বি হ্যাঁ আই বহুত ইউনিক লাগবা এটা দেখুন আঁচল বি চক্র ডিজাইন রে আছে না হ্যাঁ ফুল বডিটা আই তার এটার প্রাইস হচ্ছে মাত্র 8500 টাকা দেখুন 8500 টাকা রে আপন মানকু এটা মিলি পুরা ইউনিক পিসটে হি মিলি যাবে 8500 রে এটা হচ্ছে দেখুন এটা ওটা বি বহুত উৎকল সুন্দর লক্ষ্মী লাগবা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে বাহারি আসছে যেটা কি দেখি দিবে ব্লাউজ পিস নাই থিবা হ্যাঁ। আমনে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক রে আসছে এটা উৎকল দেখুন লক্ষ্মী। আঁচলটা হুম এটা দেখুন ব্লাউজ ব্লাউজ পিস পিস ওয়ার্ক হুম উৎকল লক্ষ্মী রে প্রায় থিরে ব্লাউজ পিস বি নাই আসে এটা ব্লাউজ পিস থাই করে ওয়ার্ক আছে এটা হচ্ছে তার ফুল বডিটা হুম মাত্র 8000 সরি 12300 টাকা দেখুন 12300 টাকা রে দেখুন এটা হচ্ছে কোণার্ক কোণার্ক প্যাটার্নটা দেখুন হুম কোণার্ক প্যাটার্ন রে আসি যাচ্ছে ডবল বর্ডার বি আছে না ডবল বর্ডর হুম এনে দুইটা বর্ডর আছে হ্যাঁ। এনে গোটে বর্ডর আছে
जेनटा कि हमर तले रहबा हाँ एतार प्राइस होची मात्र 8300 टका देखुन 8300 300 टका देखुन केतरा कलर अच्छे देखुन हमर पाके सेम डिजाइन इटा कलर ऑप्शन कलर ऑप्शन 8300 300 टका हम्म। जेन मान को भी पसंद लागुचे स्क्रीनशॉट गुडे गुडे नौ व्हाट्सएप रे मैसेज करूं एड्रेस पेमेंट देला परे हमें पोस्टल ही पठै दमु 8300 8300 एटा गोटे आसी गला देखुन कलर कलर पर्पल कॉफी कलर रो 8300 टका रे आसी जिबा हमर कॉटन टिश्यू कॉटन टिश्यू Cotton नुआ tissue। डिजाइन टे होचे ना एटा हां नुआ डिजाइन रे अच्छे आ नुआ कलर रे अच्छे देखुन एटा कलर कॉम्बिनेशन गंदा लागु जे देखुन एटा होचे आंचलडा एटा होचे फुल बॉडीटा देखुन तार प्राइस होचे मात्र 8000 टका देखुन 8000 टका मात्र 8000 टका एटा गुटे देखुन एटा देखुन कॉटन टिश्यू रो एटा गुटे कलर ऑप्शन आसी छि देखुन नुआ नुआ डिजाइन रे मात्र 8000 टका देखुन एटा भी 8000 टका रे आसी 8 बॉर्डर अच्छे देखुन एटा गुटे आसी गला एटा गुटे 8 बॉर्डर रे एटा भी सेम 8000 टका रे देखुन 8000 टका एटा गुटे देखुन स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अच्छे देखुन एतार डिजाइन केंदा लागु जे देखुन आई तार प्राइस टा 8000 टका सेम 8000 टका रे एटा आसी होचे एटा गुटे देखुन एटा गुटे भी 8 बॉर्डर रे अछि आ सेम 8000 टका देखुन जेंटा नेले भी आपण मन को 8000 टका ही लागबा श्री शंकर हैंडलूम रे मिक्स मिनी बूटी मात्र 6100 टका रे देखुन नुआ कलेक्शन न्यू आसी जाइचे फेन देखुन मात्र 6100 टका देखुन 6100 टका रे एटा आसी जाउचे केते सारा कलर अच्छे देखुन मात्र 6100 टका देखुन देखुन 6100 टका रे आपण को मिली जाउचे एटा जेंटा कि काहे नै मिले बाहर तो 500 600 रु आहुरी अधिका लागबा मिनी बूटी पूरा कम कम प्राइस रे आपण माने पाई पारबे बहुत बढ़िया बढ़िया कलर भी आसी जाइछे देखुन जहा के दरकार के जल्दी जल्दी बुकिंग कर नेबे एटा गोटे कलर ऑप्शन रे मिनी बूटी रो देखुन पर्पल कलर रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन अछि एटा गोटे आसी होला देखुन एटा गोटे पर्पल कलर रे एटा ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि तो पर्पल कलर भी कुहा नै जे गोटे सर्फ कलर टाइप रो गोटे अछि एटा देखुन पर्पल कलर रे अछि पर्पल कलर रे मेहंदी अछि एटा ग्रीन देखि दिले पर्पल कलर रे एटा मेहंदी अछि देखुन एटा गोटे रानी कलर रे ब्लैक हां देखुन रानी कलर रे ब्लैक कितेटा कलर ऑप्शन आसी जाउची जहा के दरकार के जल्दी बुकिंग कर नेबे एटा रामा ग्रीन रे ब्लू देखुन रामा ग्रीन रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि एटा मेरून रे सॉरी ग्रीन मेरून रे ग्रीन रो कॉम्बिनेशन अछि आ एटा भी बहुत बढ़िया बढ़िया कलर माने देखो रानी रे ब्लैक जहा के भी दरकार के जल्दी जल्दी खाली बुकिंग कर नेबे देखुन एटा हमर पाके एतकी डे स्टॉक अच्छे स्टॉक आउट हे गले फेन हफ्ता के टाकबा के पड़बा आ आपण मन जन जन हमने भरी भरी अछि पूरा पार्ट मान जन माने घर के विजिट करूचन भी जानि पारबे हमर सने हाफ टिश्यू फुल टिश्यू आ प्योर पार्ट भी कलेक्शन अच्छे जन माने ऑनलाइन नेबा लगी चाहूचन भी हमर नेक्स्ट वीडियो देखि के भी नै पारबे आ जन माने विजिट करूचन भी जानि पारबे हमर प्राइस कणा अच्छे जे आ आमे तो सब डिजाइन रो अच्छे हमने ड्रेस सेट अच्छे जोड़ो अच्छे ऑल टोटल वेराइटी अच्छे बिहागरिया सेटअप पूरा अच्छे आपण माने सब के विजिट करूं आउ एई कम रेंज रे पूरा होलसेल रेट ही साड़ी मान नै जाऊ हमें वीडियो को एंड कर मात्र जोहार जय मां समले तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के लाइक करूं शेयर करूं और हमर चैनल रेमुंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज के सब्सक्राइब करूं।